So ayun guys, sa lahat. This is Revit Padrigo nga pala. May challenger tayo ngayon. Bulong braso guys. Ayan o. Siyempre may mga audience tayo. Legit ka guys, legit. So ayun guys oh. Kapag matalo niya ako guys. Dito po ako sa guys. Okay right. Manood ka mabuti. Share mo na video. Okay right. Okay. 17 years old. 17 Okay right. 40 years old and 17 guys. Ayan o. Okay right. Let's go guys. One, two, Wala sama katawan. Ulit. Dito naman guys. Para na! Kami lang ba? Wala kasama katawan. Alright. Gripping sa tayo guys. Gripping. Huwag mo galawin yan ha. Yan yun. Ay, grabe! Wala kang ngata, wala kang Game! Game! Dito pa. Naman. Ay, damit ko eh. Damit ka rin. Ganyan o. Taga-awin natin. Ganyan naman. Ganyan o. Grippings naman tayo guys. Okay right. Okay. Pagkita natin ating challenger guys. All one ha. All one. Okay. Champion na. Champion na to, championship. Championship na. Vlogger versus taga-kwa isda. Lagi right. Service boy. Service boy! Go! Guys, maganda dapat guys. Ako ka lang namarang kaya hindi na kalaban ka ba? Bravo. Dikit. Service boy! Arbis por ng Iray versus Vlogger. Okay, dala. Abay ni Ker. Sunod! Ker, pahay mo Ker! Yeah. One. Wala dapat. Nakadapat nga. Sigat. 1, 2, 3, go! Sige! Hindi pa tapos. Kaya na! Ikaw mag-hawak sa akin. Yan, ganyan. Ker, damit! Sige lang. Ano ba yan? Ganyan ba? Okay. Okay guys. Ito, pang-apat na rematch na to. Pang-apat na. Ako yun, wala lang! Okay. Go! Go!
talaga. Finally. 17 years old versus. Tablang laban guys. Malupit. Napakalakas guys na yun. Kaya na ating challenger. Okay guys. Maraming salamat. Tablang laban. Kita nyo naman yan. Legit na legit yan. Okay guys. Shout out sa ating cameraman. Shoutout yan sa mga pangit. Okay right. Pag-share na video natin guys. Wala mo daw, sige to. Ano naman, kung kami malabang ka? Kapag sino daw?